kusalimu na kukaribisha tena kutegea sikio itabendi ya kiutamaduni Uwezo FM. Leo pamoja nawe katika kipindi hiki Mystère d'Archives tutazungumzia kuhusu hadithi na vitendawili, umuhimu wake, maana yake, namna gani hadithi mbalimbali tulikuwa tukizisikia zinasaidia kuunganisha, zinasaidia kuweka watu pamoja, namna gani tutaitumia pia kama njia ya kupelekea mila zetu zipate kujumuisha vizazi hadi vizazi. Kwa utangazaji kwa leo ni mimi Christian Buzangu. Sami Balume ndiye anatusaidia ngambo ya ufundi ili upate kutuona vema msikilizaji. Na kabla ya kuanza kipindi hiki, tutazungumza kwa kifupi tukisema ya kuwa hadithi na vitendawili ni moja ya mtindo ambao ulikuwa unatumia na wazazi katika utamaduni wetu ambao tunakuwa katika jimbo la Kivu ya Kusini jijini Bukavu. Na ndani ya utamaduni mbalimbali hadithi na vitendawili ilitumiwa kwa ajili ya kuongelea umuhimu wa mila katika kabila mbalimbali. Ilitumia pia ili kupatia watu tunaita mafundisho, education ama mafunzo, na pia ilitumiwa hizi hadithi kwa ajili pia ya kupelekea mtu awe na hekima wakati anaongea, awe pia na busara, awe na namna ya kufikiria kivilivyo mbele ya swali fulani fulani, na apate kuipatia ama kupatia swali hizi suluhisho. Hapa katika plateau yetu ambao tunakuwa hapa, tunakuwa naye Badibanga Papa Gaston ambaye nitamkaribisha. Ni moja kati ya nguzo, ni moja kati ya walinzi wa mila na utamaduni hapa mjini Bukavu katika jimbo la Kivu ya Kusini, na yeye pia anasaidia ama anachangia pia kwa kujumuisha mila sizo tu za jiji la Bukavu ama jimbo la Kivu ya Kusini, mila zote za Kongo. Badibanga Papa Gaston tunakukaribisha tukisema jambo. Jambo sana. Kwa wale ambao wakujui Badibanga Papa Gaston, tunakusikiaka kwa hadithi na vitendawili, watu wanajulizaka, je, eske na wewe pia ulikomala katika hadithi na vitendawili? Ndio. Mimi ni mtoto mwenye nikomalia kwa village na angalia tuko msanto wa vile kwa leo, na nilikomalia mwa hii historia ya hadithi. Tunakuwa pia na mmoja kati ya wale ambao wanachangia pia kuongelea hadithi na vitendawili, hadithi kama moja ya njia inayotumiwa ajili ya kuvalorize culture za kwetu. Naye ni Papa Hasani ambaye tunamkaribisha. Papa Hasani, jambo la karibu. Jambo sana. Kwa majina mimi naitwa Hasani Laga. Mimi niko kama vile mwenyeji ndani ya kata hii, ndio shirika mimi tena katika ya hadithi na vitendawili pamoja na Papa Badibanga. Msikilizaji wetu, umesikia tayari waliko ambao tunakuwa nao hapa, na ni hawa ndio watatupatia mafunzo, watatuelimisha pia kuhusu hadithi, namna gani zilisaidia watu kufikiria malengo maisha, namna gani ilisaidia pia kujumuisha utamaduni, na zidi ya hayo namna gani hadithi hizi zilisaidia pia kuweka umoja, kwani watu walikuwa wa kabila mbalimbali walikaa pamoja ili wazungumzie hadithi. Namna gani ilisaidia kuvunja hizi tunaita mipaka ya kikabila, ya kuangalia huyu unatoka wapi, huyu anasema lugha gani. Ndio mada ambayo tutachambua na waaluka wetu hapa kunako plateau hii ya kipindi ambao tunakuwa tukizungumzia. Papa Gaston, nianze nawe, hadithi na vitendawili katika mila ya kwetu ama katika culture congolaise, hadithi mulikuwa mnaikamata kama kitu gani ama ni valeur gani mulipatia katika culture ya kwetu? Ndio, sasa vile nataka kuniuliza pale, hadithi sisi tulikuwa tunakamata na valeur. Yaani ni kitu yenye wababu wazazi wetu wa zamani walikuwa wanatafsiria kama wewe kijana wakati unaishi na wazee unafaa na wazungulia pembeni. Na kupitia hizo mtu kuniuliza pale, valeur sisi tulikuwa tunakamata ni kusema kama tulikuwa tunasikia wakati wa baba yetu na wa mama yetu walikuwa wanekala kule village,
kuzungumza yabo ya kwanza juu ya vile ile Valere. Kuzungumza wa kwanza walikuwa nafasi moja walikuwa wanaita kirika, mimi nilisema wanaita Lubunga, na wana sana kuongeza pale kubashi. Kwetu sasa vile sisi Warega walikuwa wanaita Lubunga. Na ile Lubunga ilikuwa inaleta ile Valere si Warega, wakati baba na mama wala baba na wazee fulani fulani wa ndani ya ile village kwa wakati wanatafuta kuzungumza. Mazungumzo yao walikuwa wanazungumzia ni mule wanaita Lubunga. Yaani hawazungumzia ndani ya nyumba, wanapaya zungumzia mwa ile nyumba ile ya kiasili. Ndio Valere wanapatia Valere ya ile kabila na kabila ingine. Maki mazungumzo yao yote ifo bafike mwa ile Lubunga wanaikala. Na Lubunga ilikuwa namna gani? Lubunga ilikuwa ni nyumba yenyewe inajengewa na nyasi. Kanyumba kanajengewa na nyasi, na wazee wanatia sasa vile tumekala hapa, wanatia mbao viti hapo kwa kiasili, wanakala pale. Wakati wanakala pale wanakutana. Maana kama kuko mazungumzo wanazungumza yabo ya kiasili, sasa vile bamwami wanapaswa kutanana pale kusudi wazungumuze nini yenyewe ina kitu gani yenyewe yaendeke ndani ya ile kijiji chao. Na unakuta banapatia Valere ya ile maadili. Yaani mule wanapaswa kuzungumzia kama ni maadili, kama ni habari zingine zinahusu ile ndani ya ile habari ndani ya inahusu ile village, banapaswa ingia mule Lubunga kusudi ya kuzungumzia ile maneno. Unakuwa kuzikuta sasa kama ile hadisi ama histoire wanapaswa ongea pale. Tunapatia asili ile ya wababu Valere yao. Unasikia? Wanapatia asili. Abaongelee vitu vyenyewe vinaweza kuwa amaki abaongelee kitu kingine kinaweza kuwa andoro na yenyewe haiko asili. Yaani wanakutana tu mwana mwenye Lubunga, wanazungumzia vitu gani mapesa zungumzia ya kiasili, kama ni kimwami, kama ni wewe baba na mama, mnapaswa kuzungumza kitu yenyewe na lomba ndani ya jamaa, mnakutana ndani ya ile Lubunga ile. Na tunasema Lubunga kwa wale wenyewe wa Lubunga ni kale ka ile, lakini kama Musonge, ka Kirega, yenyewe watu wanikalia ndani. Tu wanapaswa kuongea vitu yenyewe wanapaswa ongelea kijamaa kwa kusudi wapatie ile hadithi Valere wala ile mazungumzo. Maana tunasema ni hadithi, ni mazungumzo Valere ya siri yenyewe wanapaswa kuzungumzia ndani ya Lubunga. Samani kuhusu hadithi, unasema katika mila ya Walega mlikuwa mnaizungumzia nafasi ambayo ilikuwa inaitwa Lubunga, na ni hapo ndipo wazee walikuwa wanakaa pamoja na vijana wakiwaelezea jinsi watadumuishi mila, jinsi wataishi pamoja, jinsi pia wataepuka maswali fulani ambazo zinakuwa kama vizuizi visivyosaidia mtu kuendelea kimaisha kupitia mila ya kwao. Tutamsikiza pia Papa Hasani naye ambaye ni msaidizi wa Papa Gaston katika vipindi hivi vya hadithi ambavyo wanakuwa wakifundisha hapa mjini Bukavu. Papa Hasani, sijui na wewe unasema kitu gani kuhusu hadithi hizi katika mila ya kwetu? Ni valeur gani ilikuwa nayo na namna gani ilitumiwa zaidi kwa ajili ya kujumuisha utamaduni na kupelekea watu kukaa pamoja bila kuulizana huyu alitoka wapi, huyu anaenda wapi, huyu alikuwa na nani, swali kama hizo? Mimi naweza kujibia hadithi kwetu sababu niko Mushi. Lakini kwetu kurushi hadithi wanaita ni kitu moja kilikuwa kia kupana message. Manake iko sawa vile kwetu mimi nasema emi gani bali bani. Hadithi balikuwa njoo watu. Ni vitu vyenye vilipita, lakini wakati vinarejea tena mubatu vinakupatia mafundisho moya fulani. Ile hadithi ilikuwa inaongelewa Ahangombe. Ahangombe manake batoto ya mila ya Kishi ni batoto balikuwa naikala kafasi kamwa. Ile ngombe ni Musonge ya tate. Mimi nikikumbuka juu nilikuwa niko na tate yangu
mtoto wa Jishungu pale Pakasie, ulikuwa nasikia mule njo wanatia lulanga. Ile lulanga ni nani mwa ya asili yenye iko sawa vile gitari. Leo njo mzungu alipatia Valera kigeuza gitari, lakini ile lulanga njo ilikuwa kitu yenye iko pale. Sasa mule ile lulanga maneno iko naimbiwa mule ni maneno ya mafundisho. Mafundisho vraiment kama uko mtoto mwako na akili utasikilia pale. Tu nani dialete ya Kishi kuko wakati unasikia wanakuambia maneno zimoya zenye wewe peke unaweza zitafuta, unajiuliza huyu mzee alitasema nini. Lakini kama ni wewe mtoto ulizoea wale wazazi, wale watate, utakuwa unajua wanatasema nini. Wakati mmoja unasikia tate anakuambia akabwaka rerero kubiula amwa muzuki. Umuzuki wa rulo kama mvu alinka bengile. Sa unaweza jiuliza akabwa yimbo karerera kakatereza okubiula kumaani ya bitika amwa muzuki alikuwa sa vile mfalme mzee mfalme kadera kakasema imbo kasema muzuki wa rulo kama mvu alinka bengile. Manake huu mwami mwe wataletea hii pombe iko sa vile marabe kwa majaribu kwenye shi tutaanza anguka mumayani ya bitika. Maani ya bitika nyo natuangusha. Sasa batakunywa ile pombe bitakuwa manake sana juliza tu kusema vraiment unajikuta hautajitosha. Lakini juu ni kubwami bamwami walikuwa na wao wanasema nini, unakutana ni mfano yenye nakurudisha sa vile we mtoto mwenye unabazoea uyue bako wanaongea nini. Unasikia tatena kuambia funzi yacho kulushashi yabona lwagomo muchi wirabe mwiruku nani na twezi. Manake funzi ni kafinzi hii ndege yapata hapo ikaingia kuliani ya lushashi, inaona ile lushashi na lala. Japo ile lushashi ni liani moyo inazoea utamtingitingi, inazoea lala tu na mpepeo. Hata mpepeo ikipita baridi ile liani na lala. Maji ile ndege ikadema kwa ile liani. Sasa ile liani ililala ikasema mwende mseme kwetu kana mimi nishane nebi. Na mimi ndeza angusha ile liani. Japo uona isikia vile lakini haiko ndio maana wanasema. Unasikia? Unakutana tate. Niko pale niko peti niko naona. Unasikia aliria lwazo mwana anajirerekera lya ngombe abono mwana afira omboko kali ya ngombe eri naye jirerekera lya ngombe mashiro ndo nshuzwe na nyi mwishuku murerekera budufu babandu baramubone kamureshuku Mungu yenyagasuka nyunda yenda era bishabubere ngayi muchike bwajire agayoyo ashiga yemubone biri kuli. Nikusema wakati ile ya zamani, bazee ya zamani walikuwa napenda njoo kurerekera. Olie kubeba mtoto labda kumatunzo, anaenda kwa ile mizimu kwenda kuombea, kupatia ile mizimu njoo itunze ule mtoto. Sasa akakiona mtoto anafia mikono ile mizimu. Akasema, kumbe shile tunabeba watoto kumizimu, hakuna kazi tunafanyaka, Mungu tu njoo anaweza jivia kumatunzo ya mtu. Ile yote ni mifano na maadisi na maneno wazee walikuwa natupatia, inakupatia na wewe mwelekezo kide make sheme kesho sota komala unakuna inakurapele tena kuyua kama unaweza rudia muutu wako, usiende andeoro ya utu wako. Asante Papa Hassani ambaye anafasiria sana namna gani hadithi hizi zilitumiwa kama njia ya kumwelekeza mtu, kama njia pia ya ambia mtu ni hivi ndio inabidi kutembea. Kama unafika mbele ya wakubwa, attitude fulani tutakamata, mbele ya wadogo pia tumia hekima fulani, usijo kangoka katika hii tunaita mainterdit ama kuviole mila na kunjo walikuwa nasema ulikwaza watate wa kwetu ulikwaza wababu. Asante sana Papa Gaston. Mila ama hadithi hizi ambazo tunazungumzia katika mila za jiji la Bukavu zilisaidia ama zilitumiwa zaidi sana kwa kupelekea watu kufahamu kitu gani kuhusu croissance yabo
zilitumiwa kivipi hadithi hizi? Je, zilitumiwa tu kupitia maneno, zilitumiwa tu kukusanya watu, ama pia zilitumiwa kunamna mbalimbali ambazo zilipelekea hadi sasa mila zimoja hazijapotea? Ndio, sasa vile nataka kuniuliza pale, niulizo nzuri, na kupitia hii hadithi tuko tunakata kwa siku za leo, inabadilisha sema, inaanza kuonesha wakati ya zamani na wakati ya leo, namna gani watu walikuwa wanaishi zamani na namna gani mamila zilikuwaka za zamani. Unaona kama zamani watu walikuwa nakata hadithi juu makabila zikuwe zinapatana. Unapata? Unakuwa kuzikuta kwa leo tuko tunapenda kukata hadithi juu ya kuonesha watu kama ile mila ya zamani haiyabadilika mpaka leo. Ukapata leo kwa leo unakuwa kuzikuta watu wengi hawafuatilii kabisa ile mila ya zamani. Na kupitia hii wenyewe tuko tunawazungumzia kwa siku ya leo, tuko tunaenda tunawaonesha kusudi wa vijana wa leo wa mingi hawakuishi ndani ya village. Wanazaliwa hii centre ville yetu, hawajui mila ya zamani iko namna gani. Kwa kupitia sasa hii wenyewe tunazoea kufasiria juu ya hadithi, ni kwa kuonesha sasa kama mila za zamani zilikuwa ni mamila zilizokuwa zinapatana paraporo na hii leo unakuta makabila fulani zinakuwa hazifuate tena mila, au wanaanza kujiita ni wa fulani, hawapendi tena kufuata mila yenyewe na lomba ikuwa. Unaona? Ndio maana unaweza kukuta leo vijana wa leo, wadada wa leo hawapendi tena kufuata mila ya zamani. Si wenyewe tulikuwa tunajongelea watate, walikuwa wanatuambia kama mtoto kama anapenda kuishi maisha marefu yafaa anajongelea baba yake wala ule tate kusudi akuwe namuelewesha namna gani mila ya zamani ilikuwa. Naona wazee chanzo ni nini usipojongelea watate? Chanzo tuko mkizungu kwa leo, mfuata watoto wa mingi sasa vile nitoka kuambia pale hawakuzaliwa ndani ya village, walizaliwa mvile. Ndio inaleta chanzo. Sasa unakuwa kuambia mtoto wa leo wewe ulizaliwa huko kabila gani? Anakuambia mimi niko Muluba. Anakuambia wala niko Mushi, wala anakuambia niko Mureka. Unaanza kumuuliza kwenyu kwa siri ni wapi? Hajui. Unanifuata? Ndio unakuwa kujikuta sasa kama watu wenyewe walizaliwa kusikia leo hawajui tena ile asili ya zamani. Na wakuwa wanajongelea wababu wao wale watate wenyewe unaweza kuwa watate wale baba wenyewe alizala baba yake. Kumjongelea kusudi akona muelezea zamani walikuwa wanaishi yani. Unapata? Na ukaona kama mtoto mwenyewe iko na akili anapasha kujongelea bale batu bale batate yake kusudi na ayue tabia ya zamani ilikuwa namna gani. Na ule kabisa mwenyewe alijongelea bale batate yake, unapasha ona kuko tofauti ya yeye na vijana wa leo. Unanifuata? Na katika kama sikukate kauli Papa Gaston, katika mila walega ni hadithi gani mulutumia ili mupelekee kuambia watu mnapasha kuishi pamoja mahali popote ambapo utafika, inabidi umkubali mwenzako, inabidi utransmettre, ndio wanasema inabidi pia utapanye ujumbe hizi za kukaa pamoja na kusikobaguana. Unajua hadithi ni mingi na hadithi zamani zilikuwa zinalingana na manyama. Unaweza kamata hadithi ilikuwa na juu ya mti na unaifafanushia kwa watu. Unafuata? Unaweza kukatia watu hadithi sasa vile wazazi walikuwa wanatuambia, anaweza kuwa tunekana sasa vile mbunga anabanzia histoire juu ya mti. Unafuata? Hii mti ilikuwa hivi kisha anaanza kugeuza juu ya kuonesha watu kama hii hivi na hadithi hii hadithi ya mti haiko mti, ni juu ya kuonesha kama wewe kijana na wewe dada mnapasha kuishi namna gani. Yani hadithi za zamani haikuwa ni hadithi ya kusema kama tunaweza kwa banakata hadithi
juu ya kusema mie na Hasani Ladha tunaanza kupanda mifano. Tunapania mfano wala nyama, kuku, wala ndege, wala kima. Mzazi anakuwa anakuita, anaanza kuonesha ile kima ilikuwa namna gani. Tueleze basi kwa kifupi. Kwa kifupi tunaweza sema kule kwetu kulikuwa kama mti mmoja walikuwa ilikuwa inatosha milanga wala tukumombo, unanifuata, bilulu vimoya vinatoka pale, unanifuata, chakula nzuri kwa wale. Sasa wakati unafuata mzazi, unaanza kumwelezea hii muti ayetu hii bilulu ndio vinaipendaka ni juu ya nini, anaanza kufasiria asili ya zamani. Anakwambia kama unaona hii muti iko hapa na hii bilulu vinaipenda na watu wanaikula, hii muti iliotewaka unaona wakati ya zamani, wazee ya zamani walikuwa wanatumikisha mabitu ya kiasili. Niweze zungumza hapa madawa. Kweli wazee wa zamani walikuwa wanatumikisha madawa, walikuwa pende magrikri sana. Unaona? Anaanza kufasiria hii muti iliotewaka namna gani. Anakuambia mie tate yako fulani wala mwami fulani, swate kimbirikiti swate fulani, anakuambia alikuyaka wakati ya zamani akaleta kitu kaliani fulani wala muuzizi fulani akatupia pale na akasemea kwa hayo, akamwambia hii mti hiki kisiki mimi natia hapa wale liani, kitu kitakuwa kinatokea hapa, msikome na kishangali kikaota. Kama ni mti na ile mti itaota na itakuwa kuonesha maefe hayo, itakuwa kuonesha matunda yao nyingi. Anaonesha watu kama hii mti wakati itapanda itaota, kutakuwa natokea vidudu fulani na ile vidudu fulani mtakuwa mnaitumikisha kwa kufuata. Njoo unasikia namna yenye wazazi walikuwa wanakata mwadisi haka banaweza anzia kumuti banaitia mfano ya watu. Hapa lesomo morali ya hadisi yako unamaanisha ni kusema hadisi yangu inamaanisha kusema kama watu wa leo wala vijana wa leo wakuwa wanaangalia namna gani ya kufuata mila ya zamani. Nasikia wakuwa wanafuata mila ya zamani. Kwa leo unakuta wa vijana wa leo hawapendi tena kujongelea wazazi wao wala watate kusudi wayue namna gani. Unasikia niliwaambia pale kama mwami alikuwa anaotesha mti na ile mti inakomala na kisha ile mti inaanza kusha vidudu. Ile mti ilikuwa ina mfano ni mti na inatosha vidudu. Iko ina mfano mingi. Wewe kama kijana haufuatilie kujua kujongelea wale wazazi yako. Sasa vile mimi nawaambia example, kujongelea wale wazazi wala bababu, hautayua ile mti nini iliotesha pale na ile vilulu ilikuwa namna. Yaani yangu shauri nasema kama inafasi wa vijana wa leo wala watoto tuko nazara kusikia leo wajikaze wakuwa wanaangalia namna gani ya kujongelea wale watate wale wababu.